Baštovanstvo je kreativnost i snalažljivost u jednom, a naš cilj je da troškove proizvodnje svedemo na minimum i da stičemo neke nove veštine koje će ujedno biti zabava za celu porodicu. U izradi setvenih traka posebno uživaju deca. Setvene trake se u poljoprivrednim apotekama mogu kupiti uz nepristupačne cene i vrlo upitan sastav materijala kada je u pitanju biouzgoj, pa i zato mi uzgajivači izrađujemo sami. Najprimereniji način setve na malim površinama jeste ručna setva pri kojoj u brazdice sipamo seme. Nakon nicanja biljke se proređuju, jer u jednoj brazdi nema dovoljno prostora za sve posijane biljke. Na kraju možete sebi da postavite pitanje: da li ja sejem da bih pola biljaka bacila, jer za sve nema mesta? Ovaj način setve bio je i jedini način setve i pored svih očiglednih mana, dok se neki biobaštovan nije setio da upotrebi toaletni papir za izradu setvenih traka. Možda zvuči čudno, ali ovaj metod ima u potpunosti smisla i primenjiv je na malim i srednjim površinama. Potreban materijal: rolna toaletnog papira, makaze, brašno, voda, mali kist, pinceta, sjeme, rotkvice, salate, mrkve, kupusa, kadifica, cvekle, praziluka, lenjer, flomaster, konopac, mali kartončići. Uzmete rolnu toaletnog papira i izrežete na trake koje su jednake širine. Ja sečem na 3 trake. Uz pomoć lenjira na toaletni papir označimo razmak semena. Sljedeće što radite je priprema lepljive mase kojom ćete seme fiksirati na papir. Ta masa se pravi tako što se miješaju brašno i voda u odnosu 3:1 i dobro ujednače. Uz pomoć četkice na toaletni papir se nanosi ova lepljiva masa na razmacima koji su propisani za biljku koju sejemo. Ostaje samo da se seme zalijepi na improvizovanu traku. Budite strpljivi i polako postavite semena na lepljive mase pincetom ili prstima. Ovaj metod setve će eliminisati potrebu za proređivanjem kao i lakšu međurednu obradu, što znači i manje posla kasnije. Ujedno, ukoliko nema proređivanja, nema ni mirisa koji insekte zove na gospicu. Mrkvinu muhu pozivamo upravo proređivanjem mrkve, jer se tim činom oslobađa miris koji će namamiti insekta. Kad ste zalijepili seme, ostavite trake da se suše, a nakon sušenja ih urolajte. Tako ih možete čuvati do momenta setve. Obavezno ih obilježite sa datumom izrade trake. Princip setve sa setvenim eko trakama na toaletnim papirima je klasičan princip setve u brazdama. Otvori se brazdica, postavi mekana zemlja ili kompost na dnu, rolne sa semenima se polažu u nju i odvijaju, zalije se papir i brazdica zatrpava zemlju. Toalet papir je biorazgradiv. Usled svoje originalne namene može se očekivati razgradnja već nakon prvog ili drugog zalijevanja, a isto to se može reći i za lepilo koje se koristi u cilju fiksiranja semenki za njega.
Ovo je ujedno i jedini, za sada adekvatan biometod za izradu setvenih trakica.